آمين. أما بعد، فإن فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة وشهيرة لمن عنده أدنى اطلاعا بالقرآن الكريم وبسنة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الآيات والأحاديث النبويات. ومن الآيات الدالة على فضلهم، وقد قدم معنا تبيين كثير من تلك الأدلة في الدروس الماضيات. ومن الآيات الدالة على فضلهم قوله سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية معروفة في القرآن في سورة آل عمران. هذه الآية تسمى آية المباهلة. آية المباهلة. قال أهل التفسير لما نزلت هذه الآية، لما جاءوا نصارى نجران معهم علماءهم وأحبارهم، فأرادوا أن يحاجوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: تريدون المباهلة؟ تعالوا بنباهلكم يلا. لكن من باهل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم معد ينزل عليه السخط من الله ويعجل عليه العذاب من الله في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة عذاب أليم. خاف علماءهم وأحبارهم ارتعدوا عندما قال: تعالوا نبتل فنجعل لعنة الله الكاذبين، إن كنا نحن على الحق وإن كنتم أنتم. الكاذب يكون لعنة الله يحق عليه العذاب في الحال في الدنيا قبل الآخرة. يلا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. تعالوا. من دعا؟ صلى الله عليه وسلم دعا الحسن والحسين. هؤلاء أبناءنا، سماهم أبناء. أبناء من؟ أبناء النبي الحسن والحسين، ذرية منهما، خصوصا منهما. تعالوا ندعو أبناءنا ونساءنا ونساءكم. هاتوا النساء. دعا من؟ سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ابنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وأنفسنا وأنفسكم. دعا من؟ دعا من هو من نفسه: ليث بني غالب، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هؤلاء هم أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فاحتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، أي احتضن وحمله سيدنا الحسين لأنه كان الأصغر، وأخذ بسيدنا الحسن لأنه بدأ كذواه يمشي، ومشت سيدتنا فاطمة الزهراء خلفه، ومشى سيدنا علي كرم الله وجهه خلفهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وفي هذا دليل صريح على أن أولاد فاطمة وذريتهم يسمون أبناء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وينسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا ونافعة في الآخرة. هذا الكلام أجمع عليه علماء الإسلام، ما أنكره أحد من علماء الإسلام قط، حتى دهان زمان الجهل، زمان العار، بخلف سوء من الأغمار الذين ينكرون على أهل العلم وهم ليسوا من أهل العلم، ويقولون في القرآن برأيهم ولا يعلمون من كلام الله شيء. أولئك الذين حذر منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يظهرون في آخر الزمان ويقولون في القرآن برأيهم بغير علم، ويقرؤون القرآن كما أنزل غير أنهم جاهلين بأحكام القرآن. أولئك الذين يقول فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم،
يقرؤون القرآن غضا طريا كما أنزل، لكنهم يضللون العباد عن طريق ومنهج سيد العباد. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. ليه؟ لأن عقائدهم سائقة، لأن عقائدهم متطرفة، لأن عقائدهم بعيدة عن عقائد أهل السنة والجماعة، عقائدهم ليس عقيدة الفرقة الناجية. فلهذا حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم يظهرون في آخر الزمان. الله يحفظنا وإياكم من العقائد الزائغة ويسلك بنا طريقة الفرقة الناجية، ونمشي على طريقتهم ونموت على طريقتهم ونحشر في زمرتهم جوار أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdar setelah berhamdalah dan salat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan fadilah, keutamaan Ahlul Bait itu sangatlah banyak, dan itu sudah dikenal bagi orang yang mau mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ahadits Nabi SAW, mempelajari dalil-dalil, maka pasti akan tahu, akan menemukan hal itu, akan mengetahui bahwa Ahlul Bait memiliki fadilah yang sangat banyak. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan mengenai beberapa ayat yang menunjukkan keutamaan Ahlul Bait. Maka di sini ada ayat lagi yang akan disampaikan, termasuk ayat yang menunjukkan atas keutamaan Ahlul Bait adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil fa naj'alan talal kadhibin." Allah SWT berfirman, barang siapa yang masih mendebat kamu wahai Nabi Muhammad, mendebat engkau wahai Nabi Muhammad di dalam masalah agama, setelah mereka mengetahui, memiliki ilmu tentang kebenaran agama Islam, maka katakanlah, mari kita panggil anak-anak kita, anak-anak kalian, perempuan-perempuan kita, perempuan-perempuan kalian, jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa kalian, kemudian kita beribtihal, maka kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Kata beliau, ayat ini sangatlah terkenal, sudah banyak yang tahu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 61 disebut sebagai ayat mubahalah, di mana Nabi SAW mengajak orang-orang Nasrani daripada negeri Najran untuk bermubahalah. Ketika itu datang sekelompok orang Nasrani bersama pendeta mereka dari negeri Najran mendebat Nabi Muhammad SAW tentang kebenaran agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setelah debat dan sebenarnya mereka kalah, ya, tidak punya dalil, dan mereka juga tahu bahwa mereka adalah salah, tapi mereka tetap tidak mau mengalah, tidak mau beriman. Maka di situ Nabi mengajak mereka untuk bermubahalah. Turunlah ayat itu, ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW mengajak mereka untuk bermubahalah. Dan orang-orang Nasrani Najran tahu orang yang bermubahalah dengan Nabi SAW, ya, maka akan turun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada mereka, orang-orang yang berdusta. Karena di situ dikatakan fanaj'al la'natal kadzibin, maka kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang dusta. Artinya apa? Akan turun azab dari Allah di dunia sebelum akhirat. Allah akan tampakkan bencana, musibah dan azab kepada orang-orang yang berdusta. Mari kita bermubahalah. Siapapun yang dusta sudah. Kalau saya dusta, kalau engkau yang dusta, maka yang berdusta, yang berbohong akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Di situ ketika Allah memerintahkan di dalam ayat tersebut, ya, nad'u abna'ana wa abna'akum. Kita panggil putra-putra kita, putra-putra Anda. Nabi memanggil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di sini menjelaskan bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara nisbat yang sahih, nisbat yang benar. Kenapa? Ketika ada perintah nad'u abna'ana wa abna'akum, justru yang dibawa oleh Rasulullah adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika di situ dikatakan wanisa'ana wanisa'akum, dan perempuan-perempuan kita dan perempuan-perempuan kalian, siapa yang dibawa oleh Rasulullah? Yang diajak oleh Rasulullah siapa? Yaitu pemimpin daripada wanita di zamannya, pemimpin daripada para wanita di surga. Beliau adalah pemimpin daripada wanita seluruh alam semesta. Beliau adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi mengatakan wa anfusana wa anfusakum, ketika Allah mengatakan wa anfusana wa anfusakum, mari kita panggil jiwa-jiwa kita dan jiwa-jiwa kalian. Siapa yang diajak oleh Rasulullah SAW? Yang diajak oleh Nabi SAW adalah Laithu Bani Ghalib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang dalil yang sangat kuat sekali menunjukkan bahwa mereka itu adalah keluarga Nabi Muhammad SAW dan dari diri Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika turun ayat tersebut, Nabi SAW memanggil Sayyidina Ali, ya, dan Sayyidina Hasan dan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Ya. Sayyidina Husain waktu itu masih kecil, masih bayi, digendong sama Rasulullah SAW. Sayyidina Husain, atau mungkin masih kecil, digendong. Sayyidina Hasan sudah agak besar, dituntun sama Rasulullah, pegang tangannya. Rasulullah menuntun Sayyidina Hasan. Sedangkan Sayyidina Husain masih kecil, digendong sama Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah berjalan di belakang Rasulullah SAW. Sayyidina Ali berjalan di belakangnya lagi, di belakang Sayyidah Fatimah. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahumma haulai ahli, Allahumma haulai ahlu baiti. Ya Allah, mereka lah keluarga saya, mereka lah ahlul bait saya, mereka adalah keluarga saya. Di sini adalah dalil yang sangat kuat sekali bahwa keturunan daripada, atau bahwa Sayyidina Hasan dan Husain dan keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Husain itu adalah termasuk ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebagai abna. Dikatakan sebagai apa? Sebagai abna, putra-putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah turun ayat ini, akhirnya orang-orang Kristen Najran tadi itu, orang-orang Nasrani tadi itu pergi, lari. Mereka tidak berani berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, karena mereka tahu, karena mereka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka jika mereka berani menjawab tantangan Nabi SAW untuk bermubahalah. Nah, dari ayat ini kita bisa paham bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah disebut sebagai putra-putra Nabi Muhammad SAW. Dan keturunan mereka berdua bernisbat dengan nisbat yang sahihah, nisbat yang benar, bernasab dengan nasab yang benar, disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang ingkar sama sekali, mulai zaman dahulu sampai sekarang tidak ada ingkar sama sekali mengenai nasab mereka. Nah, kecuali sekarang ini muncullah zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman yang penuh dengan celah dan kemaksiatan, zaman-zaman yang sudah kotor, ya, orang-orang yang mengingkari nasab mereka, orang-orang yang tidak mempercayai hal itu, orang-orang yang tidak memahami agama tapi berbicara tentang agama, berbicara di dalam Al-Quran dengan akal mereka, memaknai Al-Quran,
mentafsiri Al-Quran sesuai dengan selera mereka. Mereka nampak ada di akhir zaman, ya zaman sekarang ini, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah sudah mewanti-wanti, berpesan untuk berhati-hati atas orang-orang yang seperti ini. Rasulullah sudah berpesan, mewanti-wanti, hati-hati dengan mereka ini. Apa sifatnya mereka? Sifatnya mereka adalah yaqra'unal Qur'ana kama unzil. Kalau baca Al-Qur'an, bacanya enak, seperti seakan-akan Al-Qur'an baru turun. Bacanya luar biasa, tajwidnya benar sekali. Bacaannya Masya Allah merdu sekali, seakan-akan Al-Quran baru turun. Namun apa kata Nabi SAW? Al-Quran tadi itu tidak melebihi tenggorokan mereka, hanya sebatas sampai di tenggorokan mereka, tidak naik ke atas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bacaan Qurannya, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya aku, kata Rasulullah SAW, mendapati mereka, ya, seandainya aku mendapati mereka, artinya menangi zamannya mereka ini, aku akan perangi mereka seperti dulu kaum Ad diperangi. Aku akan perangi mereka. Kenapa? Akidah mereka adalah akidah yang tidak benar, akidah yang rusak, akidah yang kotor. Mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada akidah-akidah tersebut, dan mudah-mudahan Allah menjalankan kita dalam tariqah daripada tariqah Ahlul Bait, dan mematikan kita dalam tariqahnya Ahlul Bait, dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Amin ya rabbal alamin. Al-mubahalah hiya أن يدعو كل واحد أعز الناس إليه فيجعل لعنة الله على الكاذب منهما، لأن النصارى طالت مجادلتهم. جاء نصارى نجران ومعهم الأسقف الكبير أي علامتهم، ومعه 30 من النصارى نجران من علمائهم ليحاجوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءوا وجدوا اليهود هناك في المدينة المنورة، وتصارع اليهود مع النصارى، وكل واحد منهم يقول أنتم لستم على شيء، وقالت النصارى أنتم لستم على، قالت اليهود لستم، وقالت النصارى لليهود أنتم لستم على شيء، أنتم ليست على الطريقة الصحيحة ولا على المنهج الصحيح. ألا قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل واحد يدعي أنه هو على الحق، كلهم على باطل، لأنه في توراة ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، لأن سيدنا موسى أخذ عهد على اليهود بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الإنجيل ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصفته، وأخذ سيدنا عيسى العهد على النصارى بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل وما من نبي ولا رسول إلا وأخذ العهد على أمته أنهم إن أدركوا هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمنوا به. فقدم اليهود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلى العصر صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه بعد صلاة العصر وقدموا وعندهم يريدون أن يحاجوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ما وصلوا سألوه عن سيدنا عيسى، وقدمهم عالمهم هذا الأسقف، لأنهم كانوا يعتقدون ألوهية عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والتسليم. فقال يا محمد إيش تقول في عيسى؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم عيسى أخو النبي محمد، نبي ورسول مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي ورسول،
فقال صلى الله عليه وسلم عبد الله اصطفاه وانتخبه، عبد اصطفاه وانتخبه. فقال الأسقف وعلماء النصارى أتعرف له يا محمد أبا ولده؟ هل خلق هذا عيسى من أب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم يكن عن نكاحا فيكون له والد، لأن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه، فخلق الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى من أم بلا أب. قال علماء النصارى فكيف تقول إنه عبد مخلوق وأنت لم ترى عبدا مخلوقا إلا من أب عن نكاح وله والد؟ ما دام عبد مخلوق فلا بد يكون له والد. فاختار الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اسلوب في إفحام الخصم لم يكونوا يعهدوه من قبل، لأنهم جاءوا للمجادلة. وإلا لو قال له صلى الله عليه وسلم إذا أنتم بتعبدون لأنه ليس له أب الأولى بكم أن تعبدوا آدم فهو مخلوق بلا أب وأم، هذا الأولى بالعبادة. ما أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطول الجدال والخصام، أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل. فألهم الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أسلوب جديد في لجمع ذلك ولنهاية هذه المجادلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق من تراب، من أعجب آدم ولا عيسى؟ إيش العجب؟ خلق بلا أب وأم فهو أولى بالعبادة من إنسان خلق من أم بلا أب. إيش أعجب؟ عجب شيء هو الذي خلق بلا أب وأم من تراب، قالوا كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. انتبه، هذا مثال، ضرب مثال. ثم لما جاء هؤلاء النصارى نجران مغترين بنصرانيتهم وأنهم علماء في النصرانية، فمن حاجك فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم فأرادوا يحاجونك ولماذا ولما فلا تطيل معهم الكلام. إذا أنتم تقولون على الحق، إذا تعالوا نبتهل. فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فكان الموعد بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا تمام، إذا نبتهل. الكاذب تسقط عليه نار من السماء تحرقه في الحال ويهلك في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم. شيوخهم كبراءهم اتفقوا على هذا وجعلوا الموعد في ذي الحجة في 24 من ذي الحجة الحرام. فخرجت الناس وعين الزمان والمكان تعين، فخرجت الناس يرقبون هؤلاء النصارى جالسين يرقبون الجهة التي بيخرج منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يعتقدون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيخرج معه كبراءه وكبار أصحابه حتى يباهل بهم، فلم يخرج بأحد ممن يظنون، بل خرج وهو حامل سيدنا الحسين وخاطم بيده الأخرى سيدنا الحسن، واحد حامله على يده الشريفة وواحد ماسكه بيده الشريفة يمشي أمامه، فإذا هي سيدة نساء العالمين تمشي خلفه ملفوفة بملاءة لا يرى منها لأنه قد فرض الحجاب. إنما كانت هذه آية المباهلة بعد فتح مكة. بعد فتح مكة كل الناس أقبلوا، منهم من أسلم ومنهم من طلب الأمان وفرضت عليه الجزية. رأوا عزة الإسلام بعد فتح مكة، ذلت كلها الجزيرة العربية
كلها ذلت وخضعت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويمشي خلف سيدتنا فاطمة ليث بني غالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. تعجبوا، ما حد إلا هؤلاء فقط، ما خرج بأحد من كثرة من أصحابه، خرج بأناس معدودين. فلما رأوا نصارى علماءهم نصارى نجران رأوا هذه الوجيه التي تضيء، فقال لهم شيخهم وسيدهم الأسقف، قال لهم لو خرج مع أصحابي لكنا باهلناهم، لكن خرج بقطعة منهم، خرج بأحب الناس إليه، فوالله يصيح هذا الأسقف في أصحابي لو باهلناهم لسقط علينا العذاب. إني أرى وجوها لو سألت الله أن تزيل جبل أحد من مكانه لأزال الله من أجلهم جبل أحد من مكانه والله. فلكنهم سبحان الله ما أرشدوا إلى الإيمان فخافوا وارتعدوا. لما رأوا هذه الوجيه المفلحة عرفوا أن من باهلهم لا يفلح أبدا، فقالوا يا رسول الله اعفنا من المباهلة، نحن ما نستطيع أن نباهلك. خافوا أن يباهلون فعاهدهم وعقد لهم الجزية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أردتم الإسلام هذا الإسلام، إسلامنا ظاهر ومبادئنا ظاهرة، ما أردتم الإسلام إذن تعقد لكم الجزية، لأن الجزية يخير الكافر إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يعاهد على الجزية وإما القتال، يختار أحد الأمور. إلى هذا الحكم باقي إلى خروج سيدنا عيسى في آخر الزمان ويقتل الدجال ويرفع الجزية. سيدنا عيسى بعد يقاتل باسم الإسلام آخر الزمان، اللي ما يدخل في الإسلام يقتله. سيدنا عيسى بغينا ندفع الجزية، لا معاش الجزية. بنزول سيدنا عيسى يرتفع حكم من أحكام الدين اسمه الجزية، خلاص سيدنا عيسى ما يقبل إلا الإسلام أو القتل. هكذا الحكم أخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه هي قصة المباهلة التي باهل بهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه ومن أبنائه ومن أهله. من ينكر هذه الآية في القرآن إلا بعيد عن القرآن، بعيد عن سنة النبي سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. لكن لما عم الجهل في العباد والبلاد لبعدهم عن سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا صاروا ينكرون الأدلة الواضحة في القرآن والأدلة الصريحة في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان. Mubahalah, kata beliau, mubahalah itu adalah doa, ya, di mana di dalam doa tersebut seseorang akan mengajak orang yang paling agung, orang yang paling mulia pada dirinya, ya, orang yang paling mulia menurut dia, orang yang paling agung, diajak berdoa untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Di situ dalam doa tersebut dijadikan siapa yang bohong di antara dua kubu. Jadi doa dari antara dua kubu saling berdoa. Yang bohong di antara dua kubu ini akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu namanya doa mubahalah. Jadi untuk membuktikan siapa yang benar di antara mereka berdua ini, sama-sama berdoa, yang bohong dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah telah datang orang-orang Najran, ya. Di antara mereka ada 30 pendeta. 30 pendeta Najran datang kepada Nabi Muhammad SAW dan diketuai oleh uskupnya. Uskup ini adalah pendeta yang paling alim sudah, pendeta yang paling pendeta tertinggi, ya. Pimpinan daripada para pendeta. Mereka datang dari Najran, datang ke Madinah, dan ketika di Madinah mereka bertemu dengan kelompok Yahudi.
di Madinah. Ketika bertemu dengan kelompok Yahudi, maka kelompok Nasrani dan Yahudi ini sama-sama apa? Bertengkar, saling menyalahkan. Ya, nggak cocok antara Yahudi sama Nasrani, nggak ada yang cocok. Kata Yahudi, kalian ini orang-orang Nasrani bukan apa-apa. Lastum ala syai, ya. Kalian bukan apa-apa. Kata orang Nasrani juga demikian, kamu ini Yahudi ini bukan apa-apa. Ya, kamu ini nggak benar. Padahal dua kelompok ini sama-sama nggak benar. Ya. Kedua kelompok ini sama-sama tidak benar. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Qalatil yahudu laysatun nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatul yahudu ala syai'. Ya, sama-sama menyalahkan. Padahal dua kelompok ini sama-sama nggak benar. Kenapa? Di dalam Taurat disebutkan Nabi SAW dan disifatkan dengan sifat yang jelas. Dan di dalam Injil juga demikian. Disebutkan Nabi SAW dan disifatkan dengan sifat yang jelas. Di dalam kitab Taurat, kitab Injil, di situ ditegaskan bahwa setiap orang yang menangi zaman Nabi Muhammad SAW wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Dan itu sudah diperjanjikan oleh Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa. Bahkan seluruh Nabi, semua Nabi, mereka pasti telah membuat perjanjian dengan umatnya. Barang siapa di antara kalian yang mendapati zamannya Nabi Muhammad SAW, maka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah asar, ya, datang ini kelompok orang-orang yang Nasrani datang. Setelah asar, setelah Rasulullah salat asar, datang kelompok orang Nasrani dan uskupnya, uskup ini yang apa namanya, yang paling pintar dan dia adalah pimpinan daripada para pendeta. Uskupnya langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya tentang Sayyidina Isa. Bagaimana pendapat Anda tentang Sayyidina Isa? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, karena Sayyidina Isa ini adalah ibaratnya saudaranya Rasulullah SAW, sama-sama Nabi. Ya, podo Nabi ini, sama-sama Nabi, saudara Rasulullah SAW. Nah, Nabi menjawab bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Hamba Allah yang Allah pilih. Allah jadikan sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah kamu mengenal ayahnya? Kenal nggak kamu dengan ayahnya? Apakah dia punya ayah? Rasulullah menjawab, ibunya tidak menikah, bagaimana dia akan punya ayah? Beliau lahir bukan dari pernikahan, ibunya tidak menikah, lahir bukan dari pernikahan. Namun apa? Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril langsung meniupkan ruh ke perut Sayyidah Maryam dan lahirlah seorang anak. Langsung, tanpa dari pernikahan sama sekali. Maka apa namanya? Mereka kembali bertanya, kamu tahu kan, Allah itu menciptakan seseorang itu lewat pernikahan. Ada bapak, ada ibu, maka ada anak. Itu pasti. Nah, bagaimana mungkin ada seorang anak terlahir tanpa bapak? Ini menandakan bahwa dia ini bukan makhluk, bukan hamba. Kalau dia itu seorang makhluk, seorang hamba, itu pasti ada punya bapak, punya ibu. Kalau tidak punya bapak, ini berarti bukan hamba. Ini berarti bukan makhluk. Kata orang-orang Kristen. Kemudian Nabi SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah memilihkan untuk Nabi cara yang langsung to the point kepada Nabi agar apa? Mendiamkan mereka supaya mereka ini tidak banyak tanya lagi sudah. Ya, langsung to the point. Apa yang Allah turunkan? Ayat yang berbunyi, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala kun fayakun. Perumpamaan Nabi Allah Isa bagi Allah itu adalah seperti perumpamaan Sayyidina Adam. Sayyidina Adam Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah mengatakan jadilah, maka jadi Nabi Adam. Nah, kalau Nabi Isa aja kalian bingung karena tidak punya bapak, Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, kan begitu.
Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nah, habis gitu mereka masih sombong. Ya, merasa pinter, merasa bangga. Jadi mereka itu datang dari Najran itu menganggap mereka ini adalah orang-orang yang pinter, akan mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka masih belum puas dengan jawaban Rasulullah SAW dan masih merasa sombong, maka Allah langsung menutup perdebatan itu, ya, dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan ayat memerintahkan Nabi Muhammad untuk menutup perdebatan itu dengan apa? Dengan mubahalah. Faman hajjaka, barang siapa yang masih menjidal, mendebat kamu, fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah mereka tahu dan mereka mengerti tapi masih aja mendebat, maka faqul, katakan wahai Nabi Muhammad, nad'u abna'ana wa abna'akum, ya, kita panggil anak-anak kita, anak-anak kalian, perempuan-perempuan kita, perempuan-perempuan kalian, jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa kalian, kita ibtihal, kita jadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Siapa yang berdusta langsung akan turun api dari langit, memusnahkan mereka. Siapapun yang berdusta akan turun api dari langit memusnahkan mereka. Ayo. Maka para pendeta-pendeta ini bermusyawarah. Di antara mereka ada sesepuh-sesepuhnya pendeta. Ya apa ini? Dan mereka siap. Karena mereka merasa bangga, mereka merasa diri mereka benar, mereka sombong. Akhirnya dibuatkanlah perjanjian untuk bermubahalah pada tanggal 24 Dzulhijjah. Pada tanggal 24 Dzulhijjah. Nah, di tanggal yang ditentukan, tanggal 24 Dzulhijjah, orang-orang Nasrani tadi itu sudah kumpul, sudah siap menunggu Nabi Muhammad SAW, melihat kira-kira Nabi Muhammad membawa siapa ini. Ditunggu Nabi Muhammad SAW, ya, para pembesar-pembesar orang-orang Nasrani. Mereka mengira bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan membawa para sahabat-sahabatnya, dari pimpinan-pimpinan dari para sahabat, akan membawa pembesar-pembesar dari para sahabat, ya. Dikira seperti itu, ternyata tidak, mereka keliru, ya. Jadi orang-orang Nasrani ini dari Najran ini, mereka itu tidak mau membayar jizyah, begitu, tidak mau membayar pajak kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya begitu. Karena ayat mubahalah ini, ya, ayat mubahalah ini turun setelah Fatah Mekah. Dan setelah Fatah Mekah itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dengan kemajuan Islam yang sangat pesat. Setelah Allah menaklukkan Mekah, ya, dan Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW, itu Islam maju sangat pesat sehingga semua orang tunduk kepada Rasulullah SAW. Semua tunduk kepada Islam. Yang mau masuk Islam, masuk Islam. Yang tidak mau masuk Islam, membayar pajak, begitu. Orang-orang Yahudi bayar pajak, orang-orang Nasrani bayar pajak, begitu. Jadi semuanya yang tidak mau masuk Islam bayar pajak kepada Rasulullah SAW. Kalau mau bayar pajak, maka dijaga darahnya dan hartanya oleh Nabi SAW atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak bayar pajak, maka diperangi oleh Rasulullah SAW. Jika tidak mau masuk Islam, nah di situ orang-orang Najran ini tidak mau. Dia merasa mereka benar, merasa mereka itu pinter, sombong. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW, mendebat Rasulullah SAW sampai turunlah ayat mubahalah. Turun ayat mubahalah, mereka sudah menunggu Rasulullah SAW pada tanggal 24 Dzulhijjah, ya. Dan dikira
mereka mengira Rasulullah akan membawa para sahabatnya, orang-orang tua dari mereka, ya, pembesar-pembesar sahabat, orang-orang penting daripada para sahabat. Ternyata tidak. Rasulullah nggak bawa siapa-siapa. Yang dibawa justru Nabi membawa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain digendong, masih kecil. Sayyidina Hasan dituntun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra berjalan di belakang Rasulullah SAW sambil tertutup seluruh tubuhnya. Jadi sudah pakai pakaian, pakai kerudung, kemudian ditutup dengan kain besar seperti selimut begitu, menutup semuanya, bleng, wis. Jadi tidak kelihatan apa-apa, tutup. Karena turunnya ayat ini setelah ayatul hijab, setelah adanya hijab, ya, turunnya ayat mubahalah ini setelah turunnya ayat hijab, setelah Fatah Mekah, ya, setelah semuanya takluk kepada Nabi Muhammad SAW. Di belakangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berjalan. Ternyata hanya membawa orang-orang sedikit, dan itu adalah keluarganya sendiri. Disitulah orang-orang orang-orang Nasrani gemetar. Karena apa? Mereka mengira Rasulullah akan bawa sahabatnya, tapi justru yang dibawa adalah keluarganya sendiri. Maka kata pembesar-pembesar mereka, demi Allah, kalau seandainya dia bawa sahabat-sahabatnya, kita akan mubahalah. Saya tidak takut mubahalah sama dia. Seandainya bawa sahabatnya, saya akan mubahalah dia. Saya nggak takut. Tapi yang dibawa adalah keluarganya. Yang dibawa adalah belahan jiwanya. Yang dibawa adalah belahan jiwanya, darah dagingnya yang dibawa. Maka kita takut kalau seperti ini. Karena apa? Orang kalau merasa dia salah, dia tidak akan bawa keluarganya. Kalau siap mati, dia akan nggak bawa keluarganya, kan begitu. Tapi ini bawa keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah dalam kebenaran. Dia bawa keluarganya. Tidak mungkin Rasulullah akan mencelakakan anak istri, anak-anaknya. Tidak mungkin Rasulullah akan mencelakakan cucunya. Disitulah mereka takut, ya. Mereka mengatakan, seandainya membawa sahabat-sahabatnya, kita akan lawan, kita akan mubahalah. Tapi ini yang dibawa adalah belahan jiwanya, yang dibawa adalah darah dagingnya. Demi Allah, kata mereka, kata para tetua tadi itu, demi Allah, saya melihat wajah-wajah yang seandainya mereka memohon kepada Allah agar gunung ini dihapus, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut mereka. Setelah takut, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, jangan mubahalah, kita nggak berani mubahalah. Kalau gitu kita menyerah saja, ya. Kita mau untuk membayar jizyah, ya. Kita mau membayar jizyah, kita mau membayar pajak. Akhirnya mereka mau membayar pajak, ya. Mereka menyerah kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka membayar pajak. Demikianlah diwajibkan pajak atas orang-orang kafir yang dijaga nyawa dan kehormatannya dan hartanya oleh umat Islam, wajib membayar pajak. Dan ini hukum terus berlanjut mulai sejak saat diwajibkannya pajak di zaman Nabi SAW sampai turunnya Sayyidina Isa dan terbunuhnya Dajjal. Setelah turun Nabi Allah Isa dan membunuh Dajjal, maka disitulah Nabi Isa mencabut yang namanya hukum pajak. Jadi dengan turunnya Sayyidina Isa, ada satu hukum agama Islam yang bernama pajak ini dicabut. Artinya apa? Tidak ada lagi orang kafir yang boleh bayar pajak. Masuk Islam atau mati. Yes. Kalau dulu zaman Rasulullah masuk Islam, tidak mau masuk Islam tapi tetap ingin dilindungi oleh pemerintahan Islam, bayar pajak. Begitu. Nabi Isa tidak masuk Islam, tidak mau masuk Islam,
mati, dibunuh. Antara dua, antara masuk Islam atau mati. Nanti itu di zaman Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dan mencabut hukum yang namanya pajak. Ya. Ini adalah ayat mubahalah. Ayat yang di situ sangat jelas sekali bagaimana Rasulullah SAW mengajak keluarganya, mengajak dan menyebut bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah sebagai putra-putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sangat jelas, ayat yang sangat sharih. Oleh karena itu, orang yang ingkar terhadap ayat ini adalah jauh dari agama. Orang yang ingkar terhadap ayat ini adalah jauh daripada kebenaran. Ya. هناك حكاية في هذه المسألة في المباهلة. حكي أن هارون الرشيد سأل هارون الرشيد أحد حكام الدولة العباسية التي أنشئت لأجل حماية أهل البيت، لأن دولة بني أمية ظلمت وفجرت في أهل البيت النبوي، ثم أنشئت الدولة العباسية حماية وانتقاما لأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هم لما ذاقوا حلاوة الملك ظلموا أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآذوا أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا الكراسي، أي كراسي الملك والرئاسة، تغير عقول أربابها في أي مجال. حكي أن هارون الرشيد سأل سيدنا موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر أحد أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على نبينا وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. فقال: كيف؟ قلتم نحن ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم بنو علي. قالوا: نحن أولاد النبي وأنتم بنو علي وأنتم أبوكم علي، كيف تقولون هذا؟ وإنما ينسب الرجل إلى جده لأبيه دون جده لأمه. فقال سيدنا موسى الكاظم رضي الله عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس. وليس لعيسى أب. كيف نسب عيسى هنا؟ ذكر عيسى. وليس لعيسى أب، وإنما ألحق بذرية الأنبياء من قبل أمه. وكذلك يا هارون نحن معاشر أهل البيت ألحقنا بذرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أمنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين رضي الله تعالى عنها وعن أهل بيتها. وزيادة أخرى يا أمير المؤمنين يا هارون الرشيد، نزول آية المباهلة. تعرف آية المباهلة ولا تجهل القرآن أنت يا هارون؟ ولم يدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فدعا قال أبناءنا. من أبناء؟ دعا من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دعا الحسن والحسين. قال ونساءنا ونساءكم، دعا من؟ نساء واحدة التي تعدل بنساء الدنيا والآخرة، نساء واحدة وهي امرأة واحدة بنت النبي محمد فاطمة بضعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنفسنا من نفسه، من عده من نفسه من أصحابه؟ عده من نفسه صهره وأخيه وابن عمه ووصيه علي كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه قصة حصلت بين سيدنا موسى الكاظم وأحد حكام الدولة العباسية هارون الرشيد. ذكرها العلامة شمس الدين الواسطي في كتابه المعروف بمجمع الأحباب، وقد طبع الآن هذا الكتاب
طبعة جديدة مصححة منقحة، فمن أراد أن يطلع على تلك الحكاية فليطلع عليها من ذلك الكتاب، فإنها حكايات تقوي الإيمان وترسخ اليقين وتثبت المحبة في قلوب المؤمنين لأهل بيت النبي محمد الرؤوف الرحيم. وفي ذلك قصص كثيرة وحكايات كثيرة، لكن يكتفي المتقي بمثال ليتعظ ويدكر، وأما الحاقد الحاسد فلا يكتفي بألف مثال ولا بألف قصة ولا بألف آية ولا بألف حديث. فالله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. Mengenai mubahalah, ini ada kisah yang menarik. Ya, mengenai mubahalah. Diceritakan ya bahwa Harun Ar-Rasyid ini salah satu daripada raja-raja pemimpin umat Islam dari dinasti Abbasiyah, Bani Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini, Bani Abbasiyah ini datang muncul setelah Bani Umayyah. Ya, kita seperti yang telah kita ketahui, dinasti Bani Umayyah ini zalim dan mendolimi ahlul bait. Mereka mengganggu keluarga Nabi Muhammad SAW ya, dengan sekuat-kuatnya mengganggu keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah setelah itu dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini ya muncul untuk menyelamatkan ahlul bait, untuk memuliakan ahlul bait. Begitu. Ketika Bani Umayyah mendolimi ahlul bait, maka beberapa orang daripada Bani Abbas mengkudeta dan mereka menguasai kerajaan ya, dan jadilah dinasti Abbasiyah ya, dan mereka tujuannya memimpin negeri ini negara Islam itu adalah untuk memuliakan ahlul bait ya, karena kasihan ahlul bait ini dizalimi padahal mereka adalah orang-orang mulia. Namun ya, kemudian setelah mereka merasakan nikmatnya kursi, artinya nikmatnya menjadi raja, akhirnya terbalik, mereka kembali mendolimi ahlul bait. Tadinya mereka datang dengan atas nama menyelamatkan ahlul bait, membela ahlul bait. Setelah mereka jadi pemimpin, ternyata justru mereka juga mendolimi ahlul bait. Seperti itu. Nah, salah satu, ada beberapa raja dari dinasti Abbasiyah ya. Di antara raja-raja dinasti Abbasiyah adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini termasuk salah satu daripada raja-raja dinasti Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid diceritakan bertanya kepada Sayyidina Musa Al-Kadhim. Sayyidina Musa Al-Kadhim ini salah satu daripada cucu Rasulullah SAW, putra daripada Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq putra daripada Sayyidina Muhammad Al-Bagir, dan Sayyidina Muhammad Al-Bagir putra daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan Sayyidina Ali Zainal Abidin putra daripada Sayyidina Al-Husain, putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Bertemu dengan Sayyidina Musa Al-Kadhim dan bertanya, kata Harun Ar-Rasyid, bagaimana kalian ini mengaku bahwa kalian keturunan Rasulullah SAW, padahal kalian keturunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalian itu kan keturunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok kalian ngakunya keturunan Rasulullah SAW? Orang itu dinasabkan kepada kakek dari ayah, bukan kakek dari ibu. Nah, kalau kakek dari ayah berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kalian ngaku keturunan Rasulullah, itu adalah kakek dari ibu dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Musa Al-Kadhim tidak banyak debat. Beliau langsung membaca Al-Quran. Beliau langsung berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membaca ayat, wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika nadzil muhsinin
wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Termasuk zuriat, keturunan daripada Sayyidina Ibrahim. Termasuk keturunan daripada Sayyidina Ibrahim, ya, adalah siapa? Dawud, Nabi Dawud. Kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Dan demikianlah kami Allah membalas orang-orang yang baik. Dan juga keturunan Nabi Ibrahim, Zakaria, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Ilyas. Itu adalah keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim. Nah, di situ menyebut Nabi Isa. Padahal Nabi Isa tidak punya bapak. Nabi Isa nggak punya bapak. Nabi Isa itu dimasukkan kepada keturunan daripada para nabi adalah dari jalur ibunya, bukan dari jalur ayahnya, karena bilang nggak punya bapak. Nah, begitulah kami, kata Sayyidina Musa Al-Kadhim, kami ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari ibunda kami Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dan saya tambahi lagi, wahai Harun, kata beliau, ya, kata Sayyidina Musa Al-Kadhim, saya tambahi lagi, wahai Harun, wahai Amirul Mukminin, turunnya ayat mubahalah. Apakah engkau pernah baca ayat mubahalah? Apakah kamu baca Al-Quran, wahai Harun? Baca Al-Quran enggak kamu? Tahu enggak ayat mubahalah? Coba perhatikan ayat mubahalah. Ketika di situ, di dalam ayat mubahalah, Allah memerintahkan Rasulullah untuk membawa putranya. Nad'u abna'ana wa abna'akum. Kita ajak putra-putra kita, anak-anak kita dan anak-anak kalian. Siapa yang diajak oleh Rasulullah SAW? Yang diajak adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan digendong, Sayyidina Husain dituntun. Sayyidina Husain digendong, Sayyidina Hasan dituntun. Ketika membaca di situ Rasulullah, Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengajak perempuan-perempuannya, wanisa ana wanisa akum. Siapa yang diajak oleh Rasulullah? Siapa yang dibawa? Pemimpin daripada para wanita di seluruh alam, Sayyidah Fatimah Zahra, putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mengatakan wa anfusana wa anfusakum, jiwa-jiwa kita dan jiwa-jiwa kalian, siapakah di antara sahabat-sahabat Nabi yang Rasulullah menganggapnya adalah sebagian daripada jiwanya, yang oleh Nabi disebut sebagai jiwanya, min nafsi, adalah jiwaku. Siapa? Beliau adalah menantunya sendiri, dan juga saudaranya, dan juga sepupunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah yang disebut sebagai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Sayyidina Musa Al-Kadhim kepada siapa? Kepada Harun Ar-Rasyid. Nah, cerita ini diceritakan oleh Al-Allamah Syamsuddin Al-Wasiti di dalam kitabnya Majma'ul Ahbab. Kitab Majma'ul Ahbab ini, kata beliau, sudah dicetak sekarang. Sudah ada kitabnya dalam cetakan baru, cetakan yang yang sudah ditashih, ya, sudah sudah ditahqiq dan ditashih. Nah, oleh karena itu silakan dibaca. Kalau kepingin tahu ceritanya silakan dibaca. Kenapa? Cerita-cerita seperti ini adalah cerita untuk menguatkan iman. Kisah-kisah seperti ini adalah kisah-kisah untuk menguatkan keyakinan dan menguatkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW dan keluarganya. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah yang lain mengenai kemuliaan keluarga Nabi Muhammad SAW dan kebenaran nasab keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi cukup ini ajalah yang kita bawa. Untuk orang yang memiliki iman, ya, satu kisah cukup untuk membuat dia percaya. Tapi untuk orang yang hatinya dengki, hatinya sakit, 1000 kisah pun tidak akan cukup untuk membuat dia percaya. Ya.
soal. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika beli emas di toko emas dan pembayarannya dilakukan dengan gesek kartu debit di mesin gesek di toko tersebut, apakah ini boleh? Ishtara dhahab fi dukan ma'rad haqi dhahab wa muqabil dhahab ma'al kart hada lianna fi dukan fi makinah khasa. Ayo, hada yu'tabar yajuz wa la yajuz, yu'tabar hulul wa la تكبد إذا حال ووضع في حسابه في الحال فذاك من الحلول. نعم، فذاك يعتبر من الحلول. إذا حصل دخول ذلك في الحال فإنه حصل الحلول في الحال. نعم، والمقصود هنا أن المتبايعان لا يتفرقان حتى يحصل القبض. ما دام قد حصل وسقط في حسابه فقد حصل له القبض بذلك، سواء بنفسه أو القبض بوكيله. نعم، وذلك الBCA أو البنك هذا هو عبارة عن الوكيل حقه. Jadi dalam jual beli emas itu harus cash, kontan, dan serah terima ada di majelis, langsung serah terima di majelis. Nah, oleh karena itu kata beliau, jika dengan kartu ATM tadi itu digesek di mesinnya, itu apa namanya, uangnya langsung masuk ke rekening penjual, langsung ya, bukan nunggu besok, bukan, langsung masuk ke rekening penjual, berarti ini jual beli yang sah. Karena apa? Karena sudah ada cash dan serah terima di majelis. Sebab disyaratkan dalam jual beli emas itu adalah pertama harus cash, tidak boleh ada tempo, dan harus serah terima di majelis. Nah, serah terima di majelis ini boleh langsung diserahkan, ya, emas ini uangnya serah terima langsung, boleh lewat wakil. Saya terima emasnya, saya suruh wakil saya untuk bayar, kamu bayar. Nah, ATM ini termasuk wakil. ATM dianggap seperti wakil. Jadi kalau uangnya itu langsung masuk ke rekening penjual, itu berarti dianggap sudah sah dan boleh. Soal tsani. Pertanyaan kedua, jika seorang anak ingin menikahi perempuan keturunan dari orang lepra, belang atau gila, apa boleh orang tua anak tadi melarang dan tidak menyetujui pernikahan tersebut dengan alasan takut keturunannya ada yang kena lepra, belang atau gila? Yani wahid baida zawat imra'ah wahi min abaiha man usiba bi judam atau baras atau junun, hal yajuz li walid lil walidil walad ada ayamna azwaj hada khaf li abil walad ayamna hada zawaj, yani khaf an yaqa al baras wal judam ada fi walad wirathiyah. Karena qad yakun, yani qad yaqa min dzurriyyatihim man usiba bidzalik. نعم، ليس لأب أن يمنع نكاح ابن لا بسبب ولا بغير سبب، إنما ينبغي للابن أن يشاور الأب والأم حتى يتعلم من تجربتهم في الحياة من باب المشاورة. أما تمنع نكاح ابنها أو أب يمنع نكاح ابنها، هذا لا يجوز لهم. نعم، إذا كان هناك مصلحة ينبغي للابن أن يأخذ مشورة الأب ومشورة الأم. نعم، وأما إذا خاف من شيء من الأمراض الوراثية هذه يعلمها الأطباء ولا ينبغي التطير بذلك. هل يقول الأطباء أن هذه الجينات الوراثية التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء
هل هي منها هذا المرض أو ليس منها؟ وإن قيل ألا منها فإنه الإنسان يحتاط لنفسه ويحتاط لأولاده، وإن قيل أنه ليس منها فذاك أمره مفوض إليه. لكن الأم والأب الغالب أنهم ما يشيرون إلى الابن إلا بما هو أصلح له في دينه ودنياه، خصوصا إذا كان الأب من أهل القلوب الرحيمة الشفيقة وأهل القلوب السليمة. Jadi kata beliau, orang tua tidak boleh melarang anaknya untuk menikahi siapapun. Tidak boleh. Orang tua tidak boleh melarang anaknya untuk menikahi siapapun. Cuma anak tadi itu ya sebaiknya musyawarah kepada orang tua. Minta pendapat. Bagaimana kalau saya menikah dengan ini? Bagaimana kalau saya menikah dengan ini? Begitu. Adapun orang tua, ibu melarang anaknya menikahi orang ini, tidak boleh. Dan ayah melarang anaknya menikahi orang ini, tidak boleh. Tidak berhak untuk melarang. Nah, tidak boleh, tidak berhak. Nah, cuma kalau memang itu ada maslahat, ya sepatutnya seorang anak tadi itu bermusyawarah, bertanya kepada orang tuanya, ya, bertanya kepada abahnya, kepada ibunya. Nah, nanti dia bisa menggunakan hasil musyawarah tersebut. Ya. Adapun mengenai penyakit-penyakit tadi itu, lepra dan lain sebagainya, yang ditakutkan menjadi penyakit keturunan, ya, maka kata beliau itu bisa bertanya kepada dokter. Apakah memang orang-orang yang terkena penyakit tadi itu adalah gara-gara keturunan, begitu? Apakah gara-gara keturunan? Kalau memang itu adalah gara-gara keturunan, ya sudah, terserah sudah mau lanjut atau tidak, begitu. Ya. Tapi kalau memang bukan gara-gara keturunan, ya maka tidak perlu bertatoyur. Jadi jangan bertatoyur. Tatoyur itu suudzon dulu, ya. Suudzon dulu. Wah, ini nanti bisa begini, bisa begini. Jangan bersuudzon dulu. Tapi tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada dokter, gitu. Dan itu pun ya hanya sebatas musyawarah. Jadi sebatas musyawarah, ngasih pendapat. Nah, biasanya kata beliau, biasanya orang tua itu memilihkan untuk anaknya yang terbaik, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Biasanya seperti itu. Khususnya orang tua yang memiliki hati rahmat, ibu memiliki hati rahmat kasih sayang kepada anak, ayah memiliki hati yang rahmat kasih sayang kepada anak, hati yang bersih, tidak ada sama sekali perasaan macam-macam, murni hanya ingin ingin yang terbaik untuk anaknya. Nah, biasanya seorang ayah tadi itu atau seorang ibu tadi itu akan mengarahkan kepada yang terbaik, ya, untuk anaknya. Kemudian pertanyaan kedua, ini pertanyaan lanjutan. Jika dalam masalah di atas si anak tidak mau mentaati orang tua, apakah termasuk anak durhaka? Idza nahal ab la tatazawwad hadhil mar'ah. Nahi. Laisa masyurah, nahi. Walam yuti'al ibn ahli atabar uquq. كما قلنا أن الأب ليس له أن ينهى ابنه عن النكاح، فإذا تزوج الابن من غير علم الأب لا يعتبر ذاك من العقوق، لا يعتبر ذاك من العقوق. نعم، ينبغي للابن أن يمتثل كلام الأب إن كان ذاك نهيه لا عن هوى ولا عن اتباع الهوى ولا عن عناد،
إذا كان ذلك نهيه بمصلحة لأن الأب قد مارس الحياة قبل الابن ويعرف ما هو الأصلح لأنه تعلم من الحياة أكثر من ابنه. فإذا كان نهي ذاك عن عناد أو عن كبر أو غير ذلك فعدم امتثال أمره ليس ذاك من العقوق. لكن إن لم يكن عن عناد فينبغي للابن أن يمتثل كلام أبيه فإنه أعرف منه بمصلحته إن لم يكن ذلك منه عن كبر وعناد وهوى. Kemudian bagaimana jawabannya kalau apakah anaknya terus durhaka? Maka kata beliau seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa seorang ayah tidak berhak untuk apa? Melarang anaknya menikahi siapapun. Maka apabila si anak tadi itu menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya, maka itu bukan termasuk apa namanya? Bukan termasuk durhaka, bukan termasuk durhaka. Nah, jadi bukan termasuk durhaka karena itu adalah haknya si anak. Cuma kata beliau, sepatutnya anak tadi itu mentaati orang tua. Jika orang tua melarang jangan menikahi perempuan ini, sepatutnya anak mentaati orang tua apabila larangan tadi itu bukan karena hawa nafsu atau bukan karena tidak ingin memenuhi keinginan si anak, ya, atau bukan karena sombong, pokoknya harus nurut sama bapak, gitu. Jadi kalau apa namanya larangan tadi itu adalah bukan timbul dari hawa nafsu, bukan karena memang tidak ingin mengabulkan keinginan anaknya, atau karena bukan karena sombong, maka sepatutnya anak tadi itu apa? Mengikuti arahan orang tua. Ya. Tapi kalau bapaknya tadi itu melarang karena hawa nafsu, ya, atau karena tidak ingin mengabulkan permintaan si anak, atau karena apa namanya sombong, pokoknya harus ikut sama bapak, ya, maka disitulah seorang anak itu tidak dianggap durhaka kalau dia tidak sesuai atau tidak mentaati perintah orang tuanya atau larangan orang tuanya tadi itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya sempat lihat channel YouTube tentang siksa kubur. Saya melihat orang menaruh mikrofon di dalam kuburan dan merekamnya. Dari suara mikrofon tersebut terdengar suara kayak orang disiksa, sedangkan alam dunia sudah berbeda dengan alam akhirat. Apakah kita wajib percaya dengan hal tersebut? Asail atau gal ra'ait fi YouTube. Yani unas ya'malun syai' yani yudhir an adzabil qabr. Wada'u mikrofon fil qabr, thumma yasma'un min al-mikrofon saut azab, saut kata saut. Asail gal hal yajib lana an nusaddiq hadzal. لا يجب أن تصدق شيء من مثل هذه الأمور، ولا ينبغي لك أن تتتبع في اليوتيوب شيء من هذه الأمور. تتبع الأمور التي تزيد في إيمانك، تزيد في يقينك، تزيد في اتباعك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الترهات لا ينبغي لك أن تتتبعها، هذه أو ما هو مثلها كما هو مشهور في وسائل التقاطع الاجتماعي. Jadi kata beliau, Anda tidak wajib percaya dan Anda tidak patut untuk melihat hal-hal seperti itu. Channel-channel seperti itu tidak patut untuk dilihat, untuk ditonton, ya.
Yang patut untuk ditonton itu adalah hal-hal yang menambah iman, menambah yakin, hal-hal yang bisa menambah pengetahuan Anda tentang agama, menambah kecintaan Anda kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang patut ditonton. Adapun hal-hal seperti ini, ya, maka kata beliau tidak patut ditonton, dan atau yang semisal-semisalnya, yang aneh-aneh ada di akhir zaman ini seperti yang tersebar di medsos itu tidak patut untuk ditonton. Bagaimana hukumnya sholat di atas kasur yang empuk? Dan apakah jika ada orang menulis WA kepada istrinya dengan tulisan "kamu saya cerai", apakah jatuh tolak atau masih dikatakan kinayat talak? Soalan. Soal awal, ma hukmu shalah fokal sarir. Wa soal tsani, idza katab az-zawj li zaujatihi fil WhatsApp anti talik, hal yu'tabar hadza talak au am kinayah? نعم. الصلاة فوق السرير صلاة صحيحة إن كان من قيام وأتم الركوع والسجود أو من قعود وأتم ذلك بالإيماء. الصلاة فوق السرير صحيحة. نعم. كهي تحت السرير كالصلاة فوق الفراش. نعم. لا إذا كان السرير هذا يتحرك هكذا إذا تحرك كيف؟ هذا ما بيصح. أما إذا كان سرير ثابت من خشب هكذا وثابت أو فوق الفراش فهذا صلاة صحيحة. فوق الفراش، إذا كان فوق الفراش صحيحة. لا إذا كان هذا يؤدي إلى حركته أو يؤدي إلى عدم التحامل برأسه. المهم إذا نقص شرط من الشروط هذا ما يصح الصلاة. وإلا الصلاة فوق السرير كهي في تحت السرير الصلاة صحيحة. نعم. إلا أنه يكره إن كان إماما أو مأموما الارتفاع على الإمام أو ارتفاع الإمام على المأمومين، ذاك مكروه سواء في البيت أو في المسجد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كتب رسالة بالSMS أو بالوئاء لزوجته أنت طالق. لا يقع شيء من ذلك الطلاق إلا إن نوى عند الكتابة الطلاق. فالكتابة في الSMS أو في الوئاء أو في القرطاس كناية طلاق. وإن كتب صريح الطلاق في الورقة أو في الSMS هذا كناية طلاق. إن نوى عند الكتابة حصل الطلاق، وإلا فلا، ولا عبرة بنية قبلها ولا بعدها. عند الإرسال، عند الكتابة، bukan عند الإرسال، عند الكتابة. Jadi pertanyaan pertama mengenai sholat di atas kasur yang empuk, kata beliau, sholat di atas ranjang atau di atas kasur ini sama seperti sholat di bawah, hukumnya sama. Ya, kecuali kalau ada syarat-syarat atau rukun-rukun yang dikurangi, yang kurang di situ. Nah, oleh karena itu, selama dia bisa menyempurnakan sholat, berdiri dengan sempurna, rukuk sempurna, sujud sempurna, maka sholatnya sah, kata beliau. Nah, kecuali kalau misalnya tidak bisa sempurna, seperti contoh kalau beliau contohkan kasurnya goyang. Jadi kalau sholat kasurnya goyang-goyang gini ya. Nah, kalau kasurnya goyang-goyang gini tidak sah, kata beliau. Kalau goyang-goyang ya, maka tidak sah, karena tidak bisa sempurna sholatnya nanti. Kemudian cuma kata beliau makruh kalau berjamaah, imamnya di atas kasur, di atas, makmumnya di bawah. Ini makruh hukumnya. Baik di di rumah atau di masjid atau di musola, sama aja. Ya, atau dibalik, makmumnya yang di atas, imamnya di bawah, makmumnya di kasur, imamnya di bawah. Ya, itu makruh hukumnya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai SMS atau WhatsApp. Orang yang menulis di WhatsApp, ya kamu saya cerai, atau kertas, atau SMS atau WhatsApp. Nah, maka kata beliau ini tidak jatuh tolak sama sekali,
jika dia meniatkan talak ketika menulis. Ketika menulis di kertas atau di WhatsApp atau di SMS, ketika menulis meniatkan talak, maka disitulah jatuh talak. Niat sebelum dan setelahnya itu tidak berfungsi. Ya, sebelumnya kepingin cerai kemudian, tapi waktu nulis tidak ada niat apa-apa, atau waktu nulis nggak ada niat apa-apa, setelah itu baru kepingin cerai. Ya, maka tidak berfungsi. Ya. Juga tidak ketika ngirim. Niat ketika ngirim juga tidak berguna. Yang berguna adalah niat ketika apa? Ketika menulis. Kalau niat ketika menulis tadi itu adalah niatnya cerai, maka jatuh cerai. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghilangkan sifat malas dan sering ngantuk terutama dalam menuntut ilmu? Bagaimana cara mengurangi porsi tidur dan memanfaatkan waktu? Ma tariqa fi izalatil kasal wa kathratin nu'as fil talabil ilm. Wa ma tariqa fi naqsin naum wa tartibul awqat. أوقات الإنسان هي عمره وعمره هو رأس ماله. القدر المعتدل لكل إنسان صحيح في النوم هو 7 ساعات في الليل والنهار من النوم، إن نامها في الليل وإلا عوضها في النهار. 7 ساعات من النوم لكل إنسان معتدل. فإن أراد أن ينقص بعد ذلك فينقص قليلا قليلا، فما يتأتى أن ينقص من نوم كثير إلى نوم قليل فإن ذلك سيؤذيه ويأتيه النوم حتى في المجلس بعد ذلك. وبعض الناس يقرأ في تراجم الصالحين هكذا، كان له من النوم إلا قفوات كذا، ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بعد مجاهدات قليل قليل. وتنقيص الطعام كذلك قليل قليل، وهذا من آداب السلوك الذي يرشد إليه الشيخ المريد. لا ينقص الطعام فجأة فيصاب بالفيروسات والأميبيات ونحو ذلك، لا، لكن ينقص شيئا قليلا قليلا ثم يستمر، ثم ينقص قليلا ثم يستمر، وهكذا. أما ما يصيب الإنسان من ملس من كسل ونحو ذلك لأنه ما عنده غاية سامية يقصدها، لو جعل هدف قدامه في حياته سامي عالي يقصده فإنه إذا عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل من نفيس الأوقات. لكن لما الإنسان ما يعيش حياته بغير هدف عالي سامي فإنه دائما مهموم مغموم، دائما يريد النوم. نعم. وينبغي الإنسان إذا جاء النوم ما هو في وقت النوم أن ينشط نفسه، إما بالوضوء أو بالانتقال من مكان إلى مكان، خصوصا النوم في الأوقات المكروه فيها النوم، فإن هذه التي تذهب بركة الأوقات، كما بين الفجر والإشراق هذه وقت مكروه فيه النوم، ما بين المغرب والعشاء وقت يكره فيه النوم، لأنه يحرم العبد من الأرزاق الحسية والمعنوية. فالنوم في هذه الساعة يقالوا نوم الغافلين، يسمى نوم الغفلة. فالإنسان يذهب عنه الكسل إذا كان قلبه منشرح وعشقان وهمة لهدف سامي، يذهب عنه ذلك الكسل. لكن ما عنده هدف، ما عنده قصد سامي يسمو إليه، فإنه دائما يجده يضيع أوقاته في لاش وفي قيل وقال، وإن لم يكن مع الناس كان مع الجوال وضاع وقته في لاش، إذا ضاع الوقت يضاع عمرك. فالذي يذهب عنه الكسل هو الهمة في مقصد من مقاصد الدين عالي، تكون عنده همة، فإذن يشرح الله صدره ويقوي همته. فالإنسان إذا قويت همته يدرك كل شيء. نعم. فإذا قويت الهمة أدرك كل شيء. وينبغي أن
يكثر من هذه الدعوة المباركة، وهي اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحققنا بالاستقامة وجملنا بالعافية، فإنه إن شاء الله يدرك ما أدركه العباد الصالحون، وبنية صالحة وصدق وإخلاص لله يدرك العبد بذلك الهمة، والهمة إذا أعطيها العبد فقد أعطي خيرا كثيرا. Jadi beliau mengatakan waktu itu adalah modal seorang hamba. Waktu itu adalah modal seorang hamba. Modalnya adalah waktu. Dan seorang manusia itu tidur normalnya kata beliau adalah 7 jam. 7 jam baik itu di malam hari maupun siang hari. Ya kalau tidak malam hari ya di siang hari, diqodoi di siang hari. Itu normalnya. Jika dia ingin menguranginya, maka menguranginya harus pelan-pelan, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jangan langsung tidak tidur. Jadi 7 jam dikurangin tiba-tiba langsung jadi 4 jam atau apa. Akhirnya nanti dia akan tidur di luar tempatnya tidur akhirnya. Ya. Jamnya kerja, belajar, ngantuk. Kenapa? Terlalu cepat dia mengurangi waktu tidurnya. Seharusnya pelan-pelan. Ya, kalau kita baca sejarahnya, biografinya para ulama salaf itu, di antara mereka ada yang tidurnya cuma sebentar-sebentar gini aja, tidak tidur lagi. Maka itu menguranginya setelah beberapa lama. Jadi pelan-pelan menguranginya. Dikurangi sedikit demi sedikit, tidak langsung. Nah, seperti juga makan, kata beliau. Cara mengurangi, karena termasuk dalam menjalani suluk, ya, tasawuf, itu seorang guru akan menganjurkan kepada muridnya untuk mengurangi makanan. Bagaimana cara mengurangi makanan? Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jangan langsung dikurangi sekian porsi, maka dia akan menjadi sakit nanti. Kena penyakit nanti kalau dia langsung seketika. Tapi pelan, sedikit-sedikit dikurangi. Dalam waktu yang lama, rentan waktu yang lama, dia akan terbiasa nanti dengan makanan yang sedikit, dan tubuhnya juga akan terbiasa, tidak akan sakit sudah. Ya, tubuhnya akan terbiasa dengan makanan yang sedikit, itu yang paling penting. Dan akan terbiasa dengan tidur yang sedikit, tidak akan sakit. Nah, itu caranya. Kemudian bagaimana cara menghilangkan malas? Kata beliau, orang malas itu orang yang tidak punya tujuan, tidak memiliki impian yang tinggi, cita-cita yang tinggi yang ia tuju, maka hidupnya akan seperti itu, tidak punya tujuan. Ya, malas jadinya, karena dia tidak punya cita-cita. Malas, selalu membuang-buang waktunya, ya, membuang waktunya dengan ngobrol, ya, jagongan misalnya, atau apa, duduk-duduk. Jadi waktunya dibuang sia-sia, karena dia tidak punya tujuan apa-apa sudah. Kalau tidak dengan manusia, dia buang waktunya dengan HP, main HP terus. Nah, itu orang yang tidak punya cita-cita. Tapi kalau punya cita-cita, ada sesuatu yang tinggi yang dia kejar, yang dia tuju, dia akan gunakan seluruh waktunya. Dia pasti akan gunakan seluruh waktunya. Nah, idza arafa qadra ma yatlub hana alaihi ma yabdhul. Orang itu kalau tahu berapa berharga apa yang dia kejar, maka semua yang dia kerahkan, yang dia buang itu akan menjadi remeh. Apapun yang dia keluarkan akan menjadi remeh. Karena apa? Dia punya cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu harus ada sebuah cita-cita agama yang tinggi di hadapan kita. Apa yang ingin Anda perbuat? Apa yang Anda inginkan? Ya, harus ada sesuatu yang tinggi, ya, daripada cita-cita agama. Agar apa? Agar hidup kita ini terarah, agar kita bisa mengejar cita-cita tersebut. Kalau kita mengejar cita-cita tadi itu, maka akan mendapatkan segala sesuatu.
Ya. Karena apa? Orang yang kuat semangatnya, karena cita-cita itu akan menimbulkan semangat. Orang yang kuat semangatnya dia akan mendapatkan segala sesuatu. Orang yang kuat semangatnya dia akan mendapatkan segala sesuatu. Dan kemudian juga beliau berpesan untuk apa? Meninggalkan tidur di tempat-tempat yang tidak ada barokah. Jangan sampai tidur, harus mengatur waktu tidur tadi itu. Jangan sampai tidur di tempat-tempat yang tidak barokah, di waktu-waktu yang tidak barokah. Seperti apa? Antara fajar dan terbitnya matahari. Itu waktu yang tidak boleh dibuat tidur. Antara maghrib dan isya, itu waktu yang tidak boleh dibuat tidur. Itu disebut, orang yang tidur di situ disebut naumatul ghafilin, tidurnya orang-orang yang lupa. Ya, setelah fajar, setelah salat subuh sampai munculnya matahari, tidurnya orang yang lupa. Atau antara maghrib dan isya, tidurnya orang yang lupa. Ya, jadi itu apa namanya pesan-pesan beliau, ya. Dan juga beliau berpesan untuk membaca doa Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa haqiqna bit taqwa wa akrimna bit taqwa wa akrimna bit taqwa wa haqiqna bil istiqamah wa haqiqna bil istiqamah wa jammilna bil afiyah wa jammilna bil afiyah. Ya. Mungkin bisa dicatat itu ya. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa haqiqna bil istiqamah wa jamilna bil afiyah. Ini doa untuk insyaallah ya'tihi al-himmah wa hifdz al-ulum. Hifdz al-ulum. Untuk memperkuat semangat dan akan mendapatkan banyak daripada ilmu-ilmu, ya. Agar bisa mendapatkan ilmu dan memperkuat semangat, karena semangat itu sangat penting, ya. والمسائل التي ذكرنا فيها حق الابن هذه خاص بالذكر ما هو بالأنثى، ما هو بنت تتزوج من غير إذن أبيها. بينت هذا؟ لا بينت. ما كان هذا أنا laki-laki bukan anak perempuan. Ya. Tadi masalah pernikahan tadi itu kan pertanyaannya anak laki-laki mau menikahi seorang anak perempuan, ya. Nah, jadi jangan disamakan dengan anak perempuan yang menikahi anak laki-laki, beda. Nah, kalau anak perempuan tidak bisa menikah kecuali dinikahkan oleh ayahnya. Ya, tadi itu pertanyaannya adalah anak laki-laki ingin menikahi perempuan dan ayahnya melarang. Itu pertanyaannya. Ya. Jangan nanti dibalik. Anak perempuan ingin menikah dengan anak laki-laki terus orang tuanya melarang, kemudian anaknya kawin sendiri, tidak bisa, itu tidak bisa. Ya. Kalau anak perempuan harus dinikahkan oleh ayahnya. Nah, itu tadi yang menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya itu anak laki-laki. Ya. كثير هذا. كثير. اللي السبت الثاني. Nah, ini pertanyaannya masih banyak dan insya Allah di waktu yang lain. Waktu sana. ايه الله يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا عمل بما علمنا ويرزقنا خلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين، ويجعل أعمالنا كلها مخلصة لوجه الله الكريم ابتغاء مرضات الله وابتغاء بنبينا محمد حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا وإياكم حسن اليقين وكمال التقوى ويقينا بالعلم ويزينا بالحلم ويكرمنا بالتقوى ويحققنا بالاستقامة ويجملنا بالعافية الظاهرة والباطنة، زي العافية وستر العافية والشكر العافية تمام العافية ودوام العافية. آمين آمين. لنا ولأحبابنا وأخواننا وكل من حاط شبكة قلوبنا وكم للحاضرين والناظرين والسامعين يا رب العالمين، يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر وبوسنا ويحفظنا من الأذيات والبليات والفيروسات، ويجعلنا يا رب العالمين في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه نبي محمد سيد السادات وعلى ما يشاء قدير بالجبة الجدير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين قالين يا ربنا 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 تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجزانا
يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي يا أول أول ويا آخر آخر يا ذا القوة المتين ويا راحم ارحمنا والمحبين من حفظنا يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى على المرسلين والحمد لله رب العالمين.